Pastila. Ano to eh? Saan? Ay, kanina mga dula ba? Murang mga kuha na dayon. Nih, sini nih. Bunta. Ayun. Ano kabit mo kuya? Happy Sabbath. Happy Sabbath. So, aron sa itong pagsugod, ang programa hanggang pumunta sa ilog sa itong tatatag sa kalingkuran. Para sa itong pasyang ngawit, manindog kita. O gatong pagkakantahon, nasa Sabado adlong balaan, kita sa pahina 86. Gitar. Pwede. Forward na lang. Sabado adlong balaan. Sabado adlong balaan. Di pa ka mahal sa Diyos. Di maan sa magbubuhat. Mauman si Jehovah. Langit yuta o dagat, ibuhat sa Ginoo. Onya mi paulay siya sa balaang Sabado. Sa balaan niyang adlaw, dili magbuhat ikaw. Maoy adlaw igilihi sa pagsimba sa atong Dios. Anak mo og sunugoon, og ang imong hayupan sa tibuok niyang adlaw. Paulay kitang tanan, mauman usab timaan, nga ang maong Jehovah magabalaan ka nato. Ninyo taan ang matuod niyang iglesia, magabantay sa tanan, mga sugod sa Ginoo, balaan silang tanan. Magkababilis sa pagtindog sa atong pagpatilingugan na pulang ka mga sugo na pagkabasahan ni Brother Jelly.
atong pagbasahon ang napulong nga kasubuan nga makita sa Exodo 20, 3 Santo 17. Dahil ngayon, dili ka magbaton og lain nga mga Dios sa tubangan ko. Alang kanimo, dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok. Bisan sa dagway sa bisan unsang butanga, nga atoa sa itaas sa langit, kun dinhi sa ilalom sa yuta, kun sa ana sa tubig sa ilalom sa yuta. Dili mo yukbo ang imong kaugalingon kanila, ni magalagad kanila. Kaya ko si Jehova nga imong Dios. Mao ang Dios nga buguan. Nga nagaduaw sa pagkadautan sa mga mahan, sa ibabaw sa mga anak, sa ibabaw sa ikatulo, o sa ibabaw sa ikaapat kakaliwatan, sa mga nagadumot kanako. O nagapakita ako sa may gugmaong kalulot, alang sa linibo kanila, nga naigugma kanako og nagabantay sa akong mga sugo. Dili mo pagamiton ang ngalan ni Jehova nga imong Dios sa pasipala. Kay si Jehova dili mag-isip nga walay sala ngadto nagagamit sa iyang ngalan sa pasipala. Hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini. Sa unom ka adlaw magbuhat ka o buhaton mo ang tanan nga imong buluhaton. Apan ang adlaw nga ikapito may usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang Jehova nga imong Dios. Nining adlaw dinhi ka magbuhat ikaw, bisan ang imong anak nga lalaki, bisan ang imong anak nga babayi, bisan ang imong sulugoon nga lalaki, bisan ang imong sulugoon nga babayi, bisan ang imong kahayopan, bisan ang imong dumuloo nga naa sulod sa imong mga pultahan. Kay sa unong kaadlaw gibuhat ni Jehova ang langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanan nga naa niini, ug mipahulay sa ikapito ka adlaw. Busa gipanalanginan ni Jehova ang adlaw nga igpapahulay ug gibalaan niya kini. Kahuron mo ang imong amahan ug ang imong inahan, aron magahataas ang imong mga adlaw sa yuta nga ginahatag kanimo ni Jehova nga imong Dios. Dili ka magpanapaw, dili ka magpatay, dili ka magpanapaw, dili ka magpangawat, dili ka magsaksi og batok sa imong isig katawo, dili ka maibog sa balay sa imong isig katawo, dili ka maibog sa asawa sa imong isig katawo, ni sa iyang sulugoon nga lalaki, ni sa iyang sulugoon nga babayi, ni sa iyang baka, ni sa iyang asno, ni sa unsang butanga nga iya sa imong isig katawo. Mangulot tayo mga isong sa pala. Malay ko, nabala ng mga Diyos, Ginoo, salamat Lord God, takang Ginoo, sa kapagkagong Ginoo, ning adlaw nga ipapahulay Ginoo. Lord God, kami mapasalamaton sa tibuok na si Mana Ginoo, sa unong kadlaw, na ikaw naguban ka namo Lord God, sa among panginabuhi Ginoo, kami mapasalamaton Lord. Diyan ikaw Ginoo, nagagiya ka namo Lord God, mo aming gitabanan sa among pagpanarbaho Ginoo, diin kami kanunay nga safety Ginoo. Salamat Lord God. Labi na sa mga panalangin Lord, may mga ginahatag ka namo sa matag-adlaw Ginoo. Ug Lord God, nitak na Ginoo sa kabuntagon ng adlaw nga ipapahulay Ginoo. Malaan ng adlaw Lord, pinasangpit ka namo Lord God, nga ikaw mag-auban ka namo, nitak na Ginoo. Alam Lord God sa mga pulong Ginoo nga mo ang pagtulong sa mga pastor Ginoo. Kini Lord God nga mga pulong labay kawang Ginoo kundi amo kini Lord God nga makutluan og mga pagtulungan Ginoo. So maghahatag mo Lord God ang imong espiritu Ginoo sa kaalam Ginoo. Ug sa pagsabot Ginoo sa mga pulong Ginoo. Salamat Lord God o pasaylo kami Ginoo sa mga kapakyasan sa pulong sa buhat ug sa nahuna ang takos kami kanunay Lord nga magasangkit ya kami Ginoo. Yung kanan Lord ang salamatan sa ngalan ni Jesus nga nagbugtong buhay mo luwas. Amen. Amen. Dapat po tayo, naong yung Diyos si Brother Julio.
Joy para sa iyang personal talk. May buntag ka ng mga kaisunan. Disawat, kandis. Nalaigo na nga ng Diyos. Sa gapon kita nakahimo. Sa pagpigong, sa pagsimba ni Adlaw nga Balaan. At itong ngaging Sabado, daghan may mga kaisunan. Daghan. Oo. Kung manong gitawag nga daghan, gitawag ang bisan turod jutay ta. Kung kasimba man tayo ng adlaw, kung kitang kasimba na ng matay, dagang kapag dami nga naman, nagka-imsa man tayo mga Ginoo sa pagdaig. Amen. Tapos kayo kiksunan na nga. Medyo tayo tas medyo tayo taong matagan, dahil hindi ka sa atong pagsimba sa Diyos. Ikaw gini ang atong itawag nga obligasyon. Mala sa iyong kumulong sa Roma. 12:1. Ano siyang itawag nga buhay halo na to. Hindi pa ngayon sa Ginoo sa matag at nagpagulay ng kita. Sin magyud mala sa tulungan. Kung tayo dire gatag sa to nagdumala. So sa to pagupon gyud. Ang oras sa to. Sa oras sa to kasi ulang pasta ni. Kaya ko i-verse din atong parang tubuhan raw o kining kuha daw din yung jutay nga pagpablandong ano sa na Bugna di size. Isa na siya ka-teksto magigsunan. Bugna si size. Versikulo 8. Versikulo 8. Magsugod na dito sa tin siya. Magsugod dito 9. Nakay nga magigsunan dire. Og kasotso, ingon diri og yubo sa kapat ang iyang panaksan ngadto sa adlaw. O gihatagan niya ang pagsunog sa mga tao sa kalayo. Dayon sa 9, o nagasunog ang mga tao sa hilabihan kainit, o gipasilbahan nila ang ngalan sa Dios nga may gahom sa pagsababaw nining manghampak og sila wala maghinulsol aron sa paghatag kaniya sa himaya. So ano magigsunan nga sa pagkakaroon medyo ato nang nahinay ng tagamtama, no? Ang kainit sa adlaw bisag nato sa sulod. Bisan sa part sa gawas, sa salandong sa kahoy, mapilgi na to ang kapasok sa kainit sa adlaw karong nga panahon. Tumanog siya ang gipamulong diri sa bugna, may tabog yun siya, makiksunan. Wala, ang subay yung solusyon ani, nga ani naman ito sa gitawag nga kining pagsugod sa nihinay sa pagpapil na to sa Ginoo. So muna siya. Ato, pangalaga na video, no, ani, padayon kita. Pangalaga kay maor giri siya ang atong solusyon nga makalikay ta sa itong gitawag na silot. Paso naman gani ang kapas, muna init naman gani ang kapaso sa adlaw na atong napil karon nga panahon, labi na ang kalayo sa silutanan sa Diyos. O, kung pila na kapilo. Sumunod yung kiksunan niya. Atong manalize ba ang kalimutan ko karon. Labi na yun. Napil na ginato ang
ang panahon sa year mag-anam o abot ang atong mga katuigan ang kainit sa nag-anam po og dugang nga nagdugang nga dugang. Kay mo siya matuman gyud ang ipamulong din sa bugna. 16 Otso, 19. Kini mo sunog gyud ultimo sa tao. Oo, ang pagkasunog sa impit ang katong mga walay pagpangalagad sa Ginoo. Ano na siya? Kung nakikita karon nga pangalagad ta, mapila nato. So ato gyud analyze ng sunang kung unsa gyud ay ang Dios kung siya mosilot sa tao. Maringon to pa ni siya. Maringon nga at ipatilaw ta ba kay naman naman to papilo ba pag malandong sa tao unsay ang Dios. So salamat ha. Nakita gihatagan ta niya og grasya sa kaalam sa pagsabot uban siyang gugma kanato. Nakita nakabaton sa pagkila sa iyang pagka-Dios. So tungod dinhi padasit ingon nga sumala sa i-announce atong gagmala diri. So God bless man yan ko nga dunay nakatunato dili mga pulong nga karon nga ato karon na dunggan kini siya pulong sa Ginoo dili sa pagpulo. Okay lang ba? Sige na. Sundalo sa Ginoo, bang bang bang, marcha marcha, dagko na sundalo, dagko na sundalo, dagko na sundalo, marcha marcha, dagko na sundalo, sundalo sa Ginoo, bang bang bang. Pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, 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 and you grow, 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 and you grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Langgam. Patlopad. Pinagdalagdayan kay masalan. Lutso natay sa tweet, tweet, tweet ay ang awit. Lutso natay sa sanga kay malin. Ayan siya. Yung reverse. With patience, papers run. Trade children, be it pay your parents in the right, but this is right. In my distress, I called to the God, and He answered me. Jonah 2 verse 2. Ako itong apay masang oy sa naman oyo sing. Next. Kanon. Kamu. Mga patanon. Halikan mo, Princess. Phil.
Tanon. Sing. Purify your people, O God. Cleanse us with your fire, O Lord. May we walk uprightly in the presence of your love. Purify your people, O God. Make us holy, Lord, we pray. In your likeness, righteous in our ways. Sagot atong land. Let us be our praise to the glory of your grace. Purify your people, O God. Buhay ko'y baguhin mo, Diyos. Puso ko'y linisin mong Diyos. Hayaan mong lumakad at sa'yo'y may pagkatakot. Buhay ko'y baguhin mo, Diyos. Ang dalangin ko'y iyong lingid. Nasa puso ko'y kay sundin. At sa bawat araw, ang papuri may alay. Buhay ko'y baguhin mo, Diyos. Buhay ko'y baguhin mo, Diyos. So sa panalangay, ito lang paglingugan ang message na pagdadaan sa itong pastor. Happy Sabbath. So, day Bible. Friends. Next. Din. Anin. Go next. Matuang pagkatunan donasyon ining katalagman o kasiguruhan. So una, ato ang lantaon sa makadaghan kunon sa ang mga pamatngon sa tuang kinabuhi. No? Sa diyan na bago na tayo soon, nagpasabot nga doon na tayo mga butang nga gibiyaan. Amen? Kung kanang imong gibiyaan, mo na giging koneksyon na di na nato na siya balikan. Ang Ginoo naghatag ka nato og mga butang nga ato ang pagasunod nga naman kay gigugma taniya. Amen. No? Gigugma taniya og dili gusto sa Dios nga malaglag ta nining kalibutan na. So igsoon
sa tuwang kinabuhi, daghan kayo mga butang nga usahay, dunay kalibog, usahay, dunay mga pungutanas sa kagalingon, nga nganong, laylahi man o patulunan ang mga tawhan. Laylahi o gituhuan. So sa tuwa igsoon, nagtuotang nga dunay Dios. Dunay Dios nga nagbuhat kanato, nagpangga kanato. O doon na po siya mga pulo nga angayan nato nga sundon. Amen. So sa Biblia igsoon, daghan kayo ang mga butang nga ato gyud ang angayan nga likayan. Oh. So unsa man igsoon mga butang nga atong angayan likayan? Kung atong basihan sa balaan kasulatan, doon ay mga butang isoon nga kalabang ang uban doon na sila gisimba, no? Gisimba nila kanang kabantay mo ng mga diwatahan, no? Espiritista, no? Doon na sila gipang ginasimba nga ilahang gituuhan nga mo ang Dios. Taon na parang isoon, gisa man gitawag og nagasimba na nga wala makaila sa Dios katong mga hintil. No? Mga hintil, katong wala pa makaila sa Dios. Oh. Apan sa diyang nakailan ta sa Ginoo igsoon, mo na gingon nga ato nang gibiyaan kanang uban nga mga dili maayo nga sumbanan. Oh. Kay gusto ta nga atong kinabuhi adunay kasiguruhan. Amen. So sa Biblia igsoon, doon na gyud mga pamatngon. Oh. Ato sa basahon, basa sa diya Brad Loy ang Ezekiel 33 versikulo 5. Ezekiel 33 versikulo 5. Unsa may gisay-say sa balang kasulatan? Oh. Oh. Ngayon dire sa versikulo 5. Sikil. Siya nakatulog. Oh. Tingog sa trumpeta, wala manumbaling sa pasidaan ang iyang dugo anak kaniya. Kay kung nanumbaling pa siya, maluwas unta siya ang iyang kalag. Oh. So doon ay mga pamatngon na igsoon, nagingon diha. Nga kung kita igsoon dili ta mamati sa mga pamatngon, sige ko diha Braduloy. Katong dili manumbaling. Maluwas unta siya. Usba. Balik unta. Kusga. Siya nag-under sa Versikulo 5, Versikulo 33. Siya Oh. nakadungog, Oh. tingog sa trumpeta, o wala manumbaling. Oh. Sidaan, iyang dugo anha kaniya. Oh. Kay kung anong balik pa siya, maluwas unta niya ang iyang kalag. Oh. So sa gingon igsoon. Kung manumbaling ta sa mga pagtudlo, mga pamatngon, dili malaot ang atong kalag. Oh? Gingon igsoon, ang katalagman niya itong wala manumbaling sa mga paghangyo, doon nagawin mga sagputanan. Oh. Doon naging igsoon, malaot ang iyang kalag. Oh. So, ako mong spesyon na 365 man ito, ibasa ng daloy, no? Siya nakadungog sa tingog sa trompeta o wala manumbaling sa pasidaan ang iyang dugo anak kaniya. Kay kung manumbaling pa siya, maluwas unta niya ang iyang kalag. Oh. So, muna ikingon sa balang sulatan, kung manumbaling pa ta sa mga pagtudlo sa ato ang nabatian, maluwas ang atong kalag. Oh. Sa 3:6 sa diya nga ako moingon sa taong matarong nga siya sa pagkamatuod pabuhi kung siya mosalig sa iyang kaugalingon.
nga pagkamatarong o magabuhat sa kadautan walay usa sa iyang matarong nga mabuhat nga pagahinumduman hinunoa diha sa iyang kasalanan nga ang iyang nahimo siya mamatay tungod niini. Oh. So man siya gino sa bilang sa taison, bisan unsa ka maayong tao imong binuhatan apan kung makasala ka og usa atong imong mga matarong nga buhat unsa man igsoon papas. Kanya unsa naman hinumduman si Moa ang dautan nga mga binuhatan. Isa ra no, isa kasara ka ng pakyas. Oh. Sa diha nga ako mingon sa tawo matarong nga siya sa pagkamatuod mabuhi kung siya mosalig sa iyang kagalingon. Nga pagkamatarong o magabuhat sa kadautan walay usa sa iyang matarong nga mga buhat nga pagahinumduman. Oh, hinunoa diha sa iyang kasalanan nga iyang nahimo siya mamatay tungod niini. No, ang iyang matarong nga mga binuhatan isoon tungod kay nakasala siya sa usa. Unsa ra nadumduman siya dili nang dumduman ang iyang mga maayong buhat. No, igsoon kundi ang madumduman ang iya lang nahimo nga sa laod. Oh. Next. Ang madumduman igsoon, no? Ang iya lang nahimo nga mga sa laod. Oh. So mo naging isoon sa Biblia, no? Importante isoon nga sa tuwang pagkinabuhi nining kalibutan na, importante isoon nga kung unsa ang imong nabatunan ng kamatuoran karon, focus ta diha. Amen isoon sa pagbuhat nga uyon sa kabut-on sa buhatong buhi nga Dios. Ngano man, dunay mga katalagman nga atong masinati kon wala ta na pagkabana sa mga mayong buhat nga ipabuhat sa Dios sa tuwang kinabuhi. Oh. So muna siya igsoon, no? Ang atong pagtuon karon bahin gyud igsoon sa mga katalagman kung magdumili ta sa pagpamati sa mga pulong sa kamatuoran. Kung magdumili ta sa mga pagtambag sa tuang kinabuhi. So sa Biblia igsoon nagingon sa Genesis 19:17, unsa gingon igsoon? Unsa gisulti sa Dios kang Lot aron mahiligay sa silot. Di ba nagtudlo ang Ginoo nga dili ka maglingi-lingi sa di mo kalagyo ka sa Sodoma o Gomora? Oh? Ano may igsoon? Aron dili malaot ang imong kalag. Kasunugon man tong Sodoma o Gomora. Oh, dili ka maglingi-lingi. So daan ba sa unang panahon doon na naging mga pamatnon. No? Kay doon ay katalagman nga maabot sa tao kung dili ta mamati sa mga pamatnon. Amen. Amen. Oh. So mo siya nga ang atong buhaton isoon mamati ta sa mga pagmaymay pinaagi sa subay sa balaang kasulatan. Wala tayo isoon masayod, no? Sa tuwang kinabuhi, sa malabot. Muna nga kanunay tayo isoon, ginatudluan ta sa mga pulong sa kamatuoran. Nga, ang ato ang paggawi, makurik ni siya. No? Makurik ang ato mga paggawi. So, dagang isoon mga kagawian, labi na sa daan nga mga paggawi, daan nga kinaiya. Doon naman ko isuon mga pagtulunan nga lahi sa tua ug lahi pod ang pagtulunan sa uban. Oh. So kita isuon nga nasayad sa kamatuoran pwede po ta tudlo sila ha. Amen. Para sa anang mga kuan isuon, mga diwatahan. Oh. So sama ilang pagtulunan nga doon na sa gihimo nga Dios. Oh. So malapad na isuon nga nang
So mo sa igsoon ang atong mga butang nga ato ang angayan nga bantayan. Kabantay mo sa itong ibasa ganina sa Ezekiel 37 at 33 versikulo 13. Nga kung sa diha ang tao mahimo og mga kasaypanan, bisan siya usa ka magtarong nga tao o makahimo siya sa usalang kasala sa iyang kagalingon, unsay mapapasigsoon ang mga maayo niyang buhat nga iyang ginahimo mapapasdor unya ang hinumduman sa kagalingon ang iyang nahimo nga mga salaod. Oh. Hinumduman na noon ang kuan, ang buhat niya nga dili maayo. Oh. Oh, imbis kay matarong nga tao, ang madumduman puro nunon kadaotan sa imong kagalingon uban napakyas ka sa usa ka bahin. Oh. So sa Biblia igsoon aron ta may likay sa silot aron natong kalang dili malaglag muna sa igsoon nga di na gyud ta maglingi-lingi sa tuang nagian. Amen. Kana bang nagian nato igsoon nga mga dili maayo mga binuhatan. Oh. Oh. Kana mga dili maayo nga mga binuhat. So ato na igsoon mga lantaw. Kining mga kagawian nga dili maayo. Oh. Unsa man igsoon? Nga kinahanglan dili na nato balikan kining mga kagawian. Gibasahan diha ding Colosas 3:5 paingon sa 9. Unya ano to si Princess? Colosas 3:5 paingon sa 9. Imo friends 1 Timoteo 5:6. Unya sunod ang Brad Luloy Salmo 34 13 o 14. Kang Rins. Oh. So imo Rins. Ang imo Rins Juan 3 16 o 17. Okay, nana? So unsa ni sa mga kagawian nga dili nato angay balikan? Oh? Colosas 3:5 pengon sa 9. Sige ngo dia, kusga Busa pagkamatya ninyo ang inyong mga bahin nga mga sayuta, ang pagpakighilawas, ang pagkamahugaw, ang kaibog, ang daotang pinuha, ug ang magkahikaw nga maog, ang pagsamba sa mga Diyos. Nga pinaagi ni ining mga butanga ang kalibot-got sa Dios nagaabot sa mga anak sa pagkadili matinahulog. Nga niini kamo usab nagagawi sa miaging panahon. Oh. Nagkinabuhi pa kamo niining mga butanga. Apan karang sa likwad dayud usab ninyo kining tanan, ang kasuko, ang kalibot-got, ang pagkamadinautan, ang pagpasipala, ang pulong nga malo ay ikan sa imong baba. Nay dili kamo magbinaka kay ang usa ug usa. Nakita nga nagubo kamo sa daang tao uban sa iyang mga buhat. So unsa na siya kagingon diha? Mga kagawian nga kinahanglan dili na balikan. Unsa to din? Ding. Bitakay ko isa o duha. Unsa mga kagawian ding? Kusga. Ang kalibot-got ug ang pagkamida na utol. Oh, pagkawin. Oh, unsa pa? Unsa pa friends? Unsa pa? Kagawian nga dili na balikan. Pagpasipala. Oh, unsa pa gyud? Dagan man to. Magbinaka kay Oh. So mo na siya ng mga kagawian dagan man ano? Ha? Kinahanglan nga dili na balikan. Oh. So, muna i-so na atong i-santos lang na ba? Dili day malipay ang Ginoo na. Amin igsoon. Oh. Dili malipay naman ang bag-o na ta. Oh. So, dugang nga bersikulo igsoon.
Ang saging diya sa imuhang mabasa diya, friends. Kanto nagapadayon sa mga buhat. No? Ang saging sa 1:35 size. Apan siya nga nagpatuyang sa kalipayan, patay na samtang siya buhi pa. Oh, ana. Katong nagpatuyang sa kailayan. So, katang iso nagabuhat og kailayan, no? Unsa man ang imong paggawi, ana? So, ang imong paggawi, iya gyud na sa kalibutan. Kunyang tanaw sa Dios sa ibuhan isoon, patay na. No? Sa iyang atubangan. Ang nagapatuyan sa kailayan, ang sige diya, patay na mintras siya buhi pa. Muna'y koleksyon, no? Ang tanaw sa Diyos. Kana kita ison, makikilawason, no? Nakahimog ka mahugaw, kaibog, niya, nagapadayon sa mga buhat niya, kahilayan, malinautol, ang sabto uban din. Dagan na tulig, no? Kolosas 3:5-9. Oh, bisa din mo na otro basa, bro. Imo nang isulti dagan kay na diha. Oh, mo na italigdan na to. Oh. Unsa may tambag ni Salmista David? Sumala sa Salmo. Unsa may pabantayan sa tuwa igsoon? Sige, padayon ta. Unsa to? Tambal ni Salmista David. No? Gingon igsoon sa Salmo. Kinsa may Salmo? Oh, 13:14. Gi, kusga. Salmo 34, 13. 14. Oh. Kayo din sa 13. Dahil ang imong bilang gikan sa datan. Oh. Ang lagi gikan sa super gimbal. Lucy. Pero gikan sa datan. Wato mo ba kayo? Taon mo ay sulod mo kini. Bantay ay imong dila. O palayo ka gikan sa dautan. Buhaton mo ang maikon. Namakita sa mga pamatgon mga pagtudlo sa balaang kasulatan. Kaya daghan kay so kitalagman sa tuwang kinabuhi kung di tayo mati. Oh? Di tayo mati isoon. So sa Biblia isoon, gusto sa Diyos isoon nga dili ta malaglag nining kalibutan na. Amen? Gigugma ta sa Ginoo. Gusto niya nga dili ta malaglag. Gusto niya dili ta hinukman sa silot. Di ba gusto ta na isoon? No? Ibasa ang 1:3. Yan ang ato ang maling nga sinating nga verse. Ato pa isong kung sa kadako ang gumbas Ginoo nganong maglikay ta sa mga buhat ning kalibutan na. 1:16. O 17. Oh. Kaya gihigugma sa Dios ang kalibutan Oh. sa pagkaagi nga gihatag niya ang iyang anak nga bugtong. Oh. Aron ang tanan nga motuo kaniya dili mawala. Kun dili may kinabuhi nga wala katapusan. Kaya ang Dios wala magpaan sa iyang anak sa kalibutan aron sa pagpul sa silot sa kalibutan. Kun dili aron ang kalibutan maluwas tungod kaniya. Oh, ngana igsoon. Tungod siya na kung gugma, ipadala niya ang iyang anak diri sa kalibutan, no? Kaya gusto niya igsoon na dili ta niya mahinukman sa silot. Amen. Kundi aron ang kalibutan maluwas tungod kang pinaagi kang Kristo. Oh. So ato makita igsoon mga grabe ka na kung gugma sa Ginoo sa tuwang kinabuhi. Amen igsoon? Oh.
So atong lantaison, kung gusto ta atong kinabuhi masiguro, musunod yun ta sa iyahang kabuton. Musubay tayo soon. Ano man, kay kulit na musubay, doon ay katalagman sa tukang kinabuhi. Kabanta ni soon itong giingon ni Branduloy gaya na nga, ito yung iba sa ganina sa iyahang pagpadasig. Nga ang kainit sa adlaw, mubatir at kasakit. Hello? Daon sa paisoon, kadang kainit sa kalayo, nga isilot sa Diyos, ni atong wala nagtuman sa iyahang kabubuton. Oh. So, importante isoon na aron na itong kinabuhi masiguro. Kaya nga itong kinabuhi isoon, dili na tumatag na, lumalabay naman taning kalibutan na. Oh? Kung sa iyang ino isoon sa Juan 8:12, basaha. Oh? Kaya itong buto isoon na itong kinabuhi masiguro. Gitagaan ta, gitudluan ta. Oh? Basa din, Juan 8:12. Sige mo dia ding. Juan 8:12. Unya resulti pag-usab si Jesus kanila. Oh. Nga miingon, ako mao ang kahayag sa kalibutan. Ang musunod kanako dili magalakaw sa kangit-ngit, kundi may kahayag sa kinabuhi. Oh, nanay son. Si Kristo mao ang kahayag sa kalibutan kun mosunod ta kaniya makabaton gyud ta kinabuhi. Amen. Oh. Kaya tumabasa isoon sa Roma 6:23, ang bayad sa sala mao ang kamatayon. So pasabot isoon, kung nagpadayon ta sa paggawi, nagpadayon ta sa atong pagkinabuhi nga puno sa kasalanan, atong masinati kanang silot nga kamatayon. Unya isoon, kining silot nga kamatayon isoon, sakit. Oh? Muna yung atong lantawon ba nga sakit ang silot nga kamatayon nga isilot sa Dios niya tong wala to nagdumili sa mga nagdumili o wala nanong baling, no? Sa mga tambag gikan sa mga pulong sa balaang kasulatan. Atong makita iso no kay kasakit bitaw. Mo ni akong ginalantaw sa makadagang ba. Basaha ra gud diha. Oh, basaha rin. Matthew 13:50. Matthew 13, Matthew 13 verse 50. 50. Oh. O igasabibayin sila sa hudno Hudno. sa kalayo. Oh. Dito mahitabo ang paghilak ug pagkagot sa mga ngipon. Oh. Kapantay man ay isuon ka ng grabe na kasakit sa ina sinati magkagot ang ngipon. Sa may mga lantay isuon. Nag-antos. Oh, hello. Di ba isuon nag-antos sa kasakit? Oh, muna siyang katalagman kundi ta mamati sa mga pamagnon gikan sa balaang kasulatan, sa mga tudlo sa atong tanan. No? Sama na siya nga nganong gibutang man ang pastor diha sa iglesia. Aron adunay maglalantaw sa iyang katawan ug magatudlo sa mga pulong sa kamatuoran. Amen. Diha gibutang. Oh. Sama na siya nga sa tuang kinabuhi, no? Salamat nga adunay lolo patagog nga inyong nasinati sa inyong kinabuhi ug among papa. Nga naman kay usa siya nagatudlo sa tuwa sa kamatuoran. Nakita niya sumala sa iyang pagtuon nga ang silot nga kung dili ta mamati isuon doon naging katalagman sa tuwang kinabuhi. Unsa kasakit ang silot nga maabot. Oh. Sumana siya nga sa din nabagod ta ato na nagibiyaan ang atong daan nga paggawi. Amen. Kay gingon isuon sa Juan 8:12 ang mosunod kaniya may kahayag sa kinabuhi. Amen. Oh, kung mosunod ang Kristo, ang kasunod isuon nga mahayag natong kinabuhi. Ano man? Paingon man kay isuon sa kasiguruhan. Paingon man kay isuon sa kanabang paingon kay isuon sa dakong kasiguruhan sa imong kinabuhi nga mao ang kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Oh. So mo gingon sa Biblia nga sumala pa ni Apostol Pablo, no? Nga dili kita man pahiyo ning kalibutan. Ako ginaisuon ginabalik-balik
nga dili ta magpayuning libutan kung dili pag-usab pinaagi sa pagbago sa inyong salabutan. Nagpasabot igsoon nga kung atong tugutan atong kinabuhi sa mga pulong sa kamatuoran, ang ato ang mga pangunahuna mabago na pinagi sa pulong sa Ginoo. Amen. Atong ginabago kanunay ang ato ang hunahuna, no? Atong pagawi pinaagi sa pulong sa Ginoo. Mabago man ta kung atong tugutan nga magpakoreksyon ta sa pulong sa Ginoo. Amen. Ang atong paggawi mayuyon sa iyahang kabubuton. Muna siya ang takna. Takna na mata gikan sa itong pagkatulog kay ang atong kaluwasan na doon na. Muna gingon sa Roma. No? Roma 13:11. Natakit ba sa awan din na verse wala man siya. Amen, Jelika. So, usa na iso no, kining katalagman o masinati sa tao kining gingon sa Deuteronomio 18, no? Deuteronomio 18, pero wala ko man sigurado. Pero man sa gods. Padayon na tayo son. So sa tuwang pagtuon nga sa diyang nasa session sa kamatuoran, muna sa gingon iso nga padayon ta sa mga pulong nga atong nakatunan karon. Amen. Nga ang pulong sa Ginoo atong tugutan nga muna'y makahinlo sa tuang kinabuhi, makahinlo sa tuang kalingon kanuman ang pulong sa Ginoo nagtudlo ni sa tua sa paglakaw uyon siyang kabuton. Sa gingon sa 8:12, ang mosunod kaniya may kahayag ulay ug walay kangit-ngit diya siyang kinabuhi. Unsa din iso kangit-ngit sa tuang kinabuhi? Nga na mangit-ngit ba natong kinabuhi so kulit na mosunod siya kay ang atong kinabuhi puno sa kadautan mo nang itaw siya ngit-ngit. Walay kahayag diya kaniya. No? Apan kung mosunod ta diya kang Kristo, atong ginabago ang atong nahuna pinaagi sa pulong sa Ginoo. No? Managing isyon nga atong ginabago kanunay ang atong nahuna pinaagi sa pulong sa Ginoo ang atong salabutan iso na atong mga paggawi babago. Amen. So managingon sa Roma 13:11 nga takna gayud nga igumata sa atong pagkatulog. Ito kay so katong mula ito naggawi nga anaa ang mga buhat ng libutan ng mga paggawi nga dili subay sa kabuto sa Ginoo. Unsa ni siya nga paggawi iso katong nagsaksi kag bakat. Dili na mayong paggawi. Madinong-tanon ka, dili na mayo ng paggawi. Di ba? Unsa pa iso? Kanang dili ka matinud-anon. O sa pa dili ka pitful. No? Sulit na mayo ng paggawi. Sa mga anak, dili na matinud-anon sa ginikanan. So dili na mayo ng paggawi. Amen. Kanang ingay so bibli kanang mosaksi kag pakat kana may dili kita mayo nga paggawi. Hello. Di ba igsoon? Mosaksi kag bakat. Muna sa Biblia igsoon dili mayo ang mosaksi kag bakat. Ano man? Dako nang salaod at tubangan sa Ginoo. Dako ang sala. Muna igsoon nga takna na gayod nga igumata gikan sa pagkatulog. Katulad igsoon naggawi. Kasumpa sa puto sa Ginoo, muto siya ay natulog ng pagtuo. O dili ito mamati sa pulong sa mga pagtambag. Pagluan ni mo isoon, sa mga pagtambag, balusan ka o pulong na dili mayo. Napasabot isoon, nga sirado ang iyang kasing-kasing o dili mamati sa kamatuoran. Tama isoon, dili. Dili mamati sa kamatuoran. Dili mamati sa magpatambag. Unsay katalagman isoon? Sa itong ibasa kanina, sa ato kinang ibasa, friends? Matthew 13:50? 13:50? Ang katalagman, kung dili tayo mati isoon na magtambag, adto kay gisalibay sa kalayo. Sa hudno. O dito, masinapi ang pagkagod sa mga ngipon. Atong lang tayo isoon mga karon wala na ito masinabi pero magpapadlong ta dili ta motuman sa kabuto sa Ginoo
inigbalik niya, kay mabalik na sa igsoon aron sa paghukom sa matarong ug sa dautan. Diya na igsoon niyon nga nagbasol ko, wala na ipagbasolan tumura. Correct. No? Dili na po kay igsoon makahango sa Ginoo, nga naman maghukom naman siya. Karon igsoon pwede ba kamangyo sa Ginoo, Lord, pasaylo ako. Oh, pero pagabot sa igsoon sa panahon, dili na nimo siya masampit nga naman maghuhukom naman siya. Oh. So sa ingon ni Haring Solomon, sumala sa Proverbios versikulo 9. Proverbios sa ingon dia 9. Oh, imo ando siya din. Imo ding imo basa. Proverbios 9. Oh. Oh, imo Brad Loy, Proverbio 4:27. Nya imo harin si Ezekiel 33 versikulo 19. Ezekiel 33:19. So, sa may gingon dito, ka-princess. Na imo prince? Sige. Ang sa to nga, ang gikan kaya itong bimiro gani, ang gata kang ading? Proverbs 9. Oh, sige. Sa pali ading. Kadtong nagakalat sa pagkamatulis, nagakalat sa kasiguruhan. Oh. So, kato nagkalakat sa katulid, siguro kayo ginabuhi. Amen? Nagkasubay man ka sa kabutos sa tumbay nga Diyos. Nagkatuman ka siya ang kasubuan. Oh. Ang iyang pulong, sa mula pa rin sa Jerusalem, sa Salmo 119:105, mo na si iwag sa tuang mga tiig. Amen, Ikson? Ang nagalagat sa katulid, adunay kasiguruhan. Oh. Muna sa Ikson, kung malit sa mga pulong sa kamatuoran, ang iyang pulong, maoy lamparahan sa atong mga tiil o kahayag sa atong alagyanan. Amen. Ang pulong sa Diyos. Nga kung mamati ta sa pulong sa Diyos igsoon, mo na nakatawag iwag sa tuwang kinabuhi. Di ba nindot kayo, no? Kung mamati ta sa mga pulong sa kamatuoran, wala diyo katalagman nga atong masinati. Amen. Oh. So, kinsa may nakabati og nanambag ka, nya ningon ka nga di ka panumbalingon unsa may mong batiyo ni so. Oh, malakag mayo, boss. Oh, kamanta na misol ningon nga pagmaganin mo nya utubag kayo, tabag-tambag pud. Oh. Kagi na mo na, tabag-tambag pud, di lang ko mo istorya kinsa na. Pero nana sa ako ang pag-umangkon. Napon sa akong usa na sa igsuon nga sa tuang kinabuhi mangod gusto nato nga matulid ang atong kinabuhi. Amen. Amen. Ang gingon ni Salmista David, Haring Solomon, Proverbs 19, ang nagalakaw sa katulid, nagalakat sa kasiguruhan. Unya isod kung madala sa mga pulong sa kamatuoran, ang pulong sa kamatuoran munay lamparahan sa atong kinabuhi ug iwag sa atong maagianan. Amen. Nagahatag na sa kahayag si mua aron makalakaw ka nga puno sa kahayag ug wa kay dili ka mapangdol. Ano may ison? Di ka mapangdol kay puno ka sa kamatuoran. No? Puno ka sa kamatuoran igsoon. So sa tuwa, sa tuwang kinawisyon, ako rin nalagbit, bisag wala si Brad. No? Deuteronomio 18. Jis. No? Ang ginganisyon sa Deuteronomio
Kaya ang ato isuon atong isulod kay katalagman sa tao. Unsa ang katalagman sa tao? So pwede din po ni Brad Loloy, yung nakabasa si Ane, pwede po siya mo share. Deuteronomio 18 verse 10. Dili ikapalagan uban kanimo ang bisan kinsa nga magpaagi sa iyang anak nga lalaki kun anak nga babae. Sa kalayo usa nga nagagamit sa pagtagna, usa nga nagapanghimalad kun anting-antingan kun diwatahan. Kun magwiwili, kun magpakitabang sa mga kailang espiritu. Ato gisulation kini mga katalagman na kun ato di siya ginahimo unsa man katalagman. Oh. Kun magwiwili, kun magpakitambag sa mga kailang espiritu, kun mag-iila nga malalangon, kun magpapangutana sa mga minatay kinsa man igsoon kanang patay na niya mutana ka kung patay na nagigda na sa sementeryo mutubag nila. Ha? Kay katong nay nasakit, ingon niya nga, gibisitahan na siya sa kalag ni Tarpulano. Oh. Gibisitahan niya siya sa kalag ni inyong lolo. Inyong tatay. Oh. Di ba iso na? Oh. Oh. Magpangutan na sa mga minatay. Dapat ito, minatay. Mutan na dito. Di na, atong pareso na. Nga na iso na, di na ito na siya buhaton. No? Kaya nga itong tima ng Grudagon, masih katalagman man. Oh. So, unsay gingon sa Biblia, ison, kung ato ning ginahimo, nga nabag-o naman ta, sa itong kinabay, pero ato kipon ginahimo, no? Madto kag minteryo, magdagkot, niya, umutanan ka dito, niya, ikada, tambangin ko, tabangin ko, niya, dito na, nagigda, pwede din na. No? Ang sa gingon sa Biblia, Deuteronomio 18:12, kay dulubtanan alang ang Jehova ang bisan kinsa nga magabuhat niining mga butanga o tungod niining mga dulumtanan gisalikway sila ni Jehova nga imong Dios sa imong atubangan. Unsay talagman igsoon? Katong dunay mga anting-antingan. Ha? Unsa pa igsoon? Dunay anting-anting. Espiritista. Kana ba nangayo kag kaalam sa kalibutanon? Nangayo kag kaalam sa mga kakayahan dito ka nag-ampo mga diwatahan. Ang sige ang solution, dulumtanan alang kang Jehova. Amen. Oh. Unya gisalikway sila ni Jehova nga imong Dios sa imong atubangan. Muna iso nga kita na nabag-uta unsa may sulti ni Jehova, magmahimpit. No? Magmahimpit ikaw uban ng Jehova nga imong Dios. Amen igsoon? Ngano igsoon magmahimpit man ta? Aron masiguro katong kinabuhi, aron di malaot. Mo man say katalagman sa tong kinabuhi. No? Kung nagpadayon ta sa mga buhat nga iya sa kalibutan, mo ni say katalagman. Oh, kinsa man tong may antingan kon dia? Sa likoy na na. No? Dadloy? Dadloy? Katong na anting-anting na yung gihabak-habak. Sa likoy na na. Ha? Oh, di dawaton. Oh. Ha, ilabay mo sa dagat, asa na nakabalik si Mua. May magbulupad na balik. Oh? Oh. Ha? Isalibay mo ng dagat nga sa ngalan ni Jesus. Ha? Bubalin sa pikas, no? Masig mapukutan, no? Pero iyan na sa kalibutan nga gahong-gahong. Wa kinaidili. Atubangan sa Diyos man na sa ison. Ingon sa Biblia, atong balikon ng basa ison, dili ikapalagan uban kanimo ang bisan kinsa nga magpaagi sa iyang anak nga lalaki kun anak nga babae sa karayo usa nga nagagamit sa pagtagna usa nga nagapanghimalad kun anting-antingan kun diwatahan. Ha? Unya, ang sige Biblia. Kay dulumtanan anak ang Jehova ang bisan kinsa nga magabuhat nining mga butanga. O tungod nining mga dulumtanan gisalikway sila ni Jehova nga imong Dios sa imong atubangan.
Muna katalagman iso. Muna yung na sila nabago na ta, musubay na ta. Sa dalan nga, hingpit kung tulid. Di ba din? Naging basa din? Proverbs 9. Ang nagalakat sa katulid, adunay kasiguruhan. Siguro yun atong inabuhi kung atong isubay ng tulid na dalan. Amen? So, sa may dugang pamaggon, Brad Luloy, sa dugang sa Proverbs. Proverbs 4:27. Oh. Ito sa Proverbio 4:27, ayaw pagliso sa tuong mong kamot, hindi sa wala. Huwag imong kaibigan sa utan. Ala. So, manay ko ni suwang sa parang sulatan. Ayaw pagliso sa tuong mong kamot ni sa wala. Huwag ang imong tiil gikan sa dautan. Muna isuon, gituluan kita. No? Gituluan tayo isuon kay pinangga mo na sa Ginoo. Amen? Kapag na isuon, kung nagpadayon tayo unsay katalagman nga mitabo. No? Unsay mitabo sa tao. Kung magdumili sa mga pamagmon. Unsay katalagman itong nila sa Ezekiel? Di, kadamdum mo? Tapos sa Ezekiel gina, sa katalagman, Ezekiel 33, versikulo 5 ba to? Kasi kadumdum. Ezekiel 3:50. Ezekiel 3, sige. 50. 3:5. Muna siya po, tumpay. May kisa ito ng kabalugay na ibasa. Ezekiel 33 man to. 5. Katong 5. Ang siya nabasa to. 5 langkod mo na siya kuhan. May kadumdum? Ha? Ay kadumdum? Ha? Sa itong iyong gina sa Ezekiel 35. Mao sa iyang galag, malaot. Pag tingog sa trumpeta, wala ka na nung balay sa tingog sa trumpeta, di ba ka ng trumpeta iso mo na yung mga pamagdon? Initingog sa trumpeta, na igira, di ka man nung balay nga, igo ka sa bala. Hello. Tingog niya, wag ka man nung balay, tingog raman na. Ang bomba di, paingon si Mua. Wala ka man nung balay, mo to siya pamagdon isoon. Kung di tayo sa nung balay sa mga pamagdon, unsay katalagman? Disgrasya. Amin? Perting disgrasya. So, sige ko sa Biblia, padayon ta, Deuteronomio 5, 32 o 33. Sige ko sa Biblia, busa, magabantay kamo sa pagbuhat, sumala sa isugo kaninyo ni Jehovah nga inyong Diyos. Dili ka mutipas, ngadto sa tuo, ni ngadto sa wala. Magalakaw kamo sa tanan nga dalan, nga isugo kaninyo ni Jehovah nga inyong Diyos, aron mabuhi kamo o mamaayo kini kaninyo, o aron pagalugwayan ninyo ang inyong mga adlaw sa yuta nga inyong pagapanag-iyahon. Di ba isuon mo pinalangin ang Ginoo? No? Wa gyud katalagman nga atong masinati. Amen. Sa papainson na lang, doon lang kaya kong gugma nga muhatag sa kabuton sa Diyos kanabang atong ikapulo bitaw. Huwag niyo katalagman diya sa imong panginabuyan. Ano man? Badlungon niya ang lumalamoy. No? Badlungon niya ang mga dangan nga mabot diya sa imuhang panginabuhian. Amen? Kung maminatun ta nga muhatag sa atong buhay nga Diyos sa iyang bahin. Di ba ison? Badlungon niya. Nagpasabot isuon nga walay katalagman nga atong masinati. So, sa gingon isuon sa Proverbio 4:27, no? Muna isuon kung mamatnon ta sa iyang pulong, kung mamati ta sa pulong sa kamatuoran, kung atong ilikay atong tiil sa pagbuhat sa iya sa dautan, ang sige Bro Luloy. Sa gingon dito, kung mamati ta sa Proverbio 4:27. So, sa nagingon dito, kung atong ilikay
Oh. Oh. Wala. Atong buhaton, oh. Di kita muliso. Muna atong buhaton. Dili ta mo muliso. No? Sa atong tuong kamot ni sa wala, kuha imong tiil gikan sa dautan. Muna ato ang buluton aron mulay katalagman sa tuwang kinabuhi. Amen. So unsay kasiguruhan igsoon sa tawo mabiya sa pagkadautan. O doon ay kasiguruhan. Amen. Kasi kasiguruhan igsoon, kung mabiya ka. Ezekiel. Ezekiel 33:19. Oh. Oh. Ezekiel 33:19. Siya na ngayon rin sa Pacific. Oh. O sa diha mga tawag tutan. Oh. Diha gikan sa iyang pagkatatan. O magabuhat siya ng puyon sa balaod. Oh. O matarong siya. Mabuhi siya. Di anak. Oh. Oh. Nindot kay sa ano? Mabuhi siya. Diha, siya mabuhi diha niya na. O sa diha nga ang taong dautan mobiya gikan sa iyang pagkadautan o magabuhat niya ng uyon sa balaod o matarong siya mabuhi diha ni ana. Now nindot kay suon kung mobiya ta sa pagbuhat nga supak sa kabuton sa tumbling nga Dios. Amen. Oh. Nindot kay suon. Unsa pag-isaal sa Ginoo kung kita suon magbasilutanon daw mamati ta sa mga may-may. Wala kita talagman sa kinabuhi. No? Gingon isuon sa Bugna 2:11. No? Kung sa gingon sa Bugna 2:11 isuon. Walay katalagman isuon kundi gingon isuon dili maunsa sa ikaduhang kamatayon. Bugna 2:11. Oh. Dos unsi. Oh. Ngayon rin sa Bugna 2:11 ang may igdulungog. Mm. Patalingog. Oh. Sa ingon sa Espiritu. Sa Oh. mga iglesia ang nakadaog di Hello. maunsa Mm. sa ikaduhang kamatayon. Amo ni. Wa kay katalagman nga ato masinati. Amen. Kun dili isuon kadaugan. Oh. Kung mamatay tayo isuon, oh, manali magpatali. Pag-ingaw ay isuon, alert na rin ang mga katawan. Nga naman, kay doon na yung missiles. Di ba? Sa tuwa isuon, inigtingog sa trumpeta, unya, di ta mamati. Ang trumpeta ng tingog. Sa kinsa isuon, mawala, higit sa masal sa kinabuhi. Bugna. 20 versikulo 6. Bugna 20:15. Oh. Kay katus para natong tanan. Sige mo ligon. Katapusan nga bersikulo Matthew 25:34. No? Unya ang hari magaingon sa mga natuo kaniya, kumari kamo, mga binulahan sa akong amahan. Panundan ninyo muni ang mabdan niya. Oh, Ezekiel 33 bersikulo 5 nga inigtingo sa propeta may agom sa kalayo. Amen. Oh, kay sakit kayo ang kalayo. Sumala sa balaang kasulatan. Nga naman, ang kumasarap balik, Ezekiel 33:19. No? O sa diha nga ang taong dautan, ubiya ikan siya pagkadautan. O magabuhat niya ng uyon sa balaod, o matarong siya mabuhi diha ni ana. Amen? Kung mubiya. Oh. Mubiya sa dautan. Muna isuon nga dako kayong hatag sa Ginoo. No? Unya sa Matthew 24:25 Matthew tungin kita Matthew 25:34 ito ison. No? Ya makapanunod ta sa hatag sa Ginoo. Amen. No. So diri kung gibasa kay na wala man to. No? So ang anting-antingan kung diwatahan, no? Pangyod section. Durumtanan kabangan sa Ginoo. Maglista naman ni Brother Luloy. Deuteronomio 18:10. 11 o 12. So, ang Ginoo masuko yun. No? Masuko siya. So, naglagon itong tao nga dili mutuman sa iyahang kabuton. So, nining kautuhon, ako nagalipay sa mga pulong sa matuoran na gihatag sa Dios sa atong kinabuhi karon.
Ginaot ko nga magpadayonon ta ug mamati ta sa mga pamatngon. Amen. Inigtingog na kini sa trumpeta, alirot na ta. Oh? Paingon isoon nga, uy, igsisimba na. Sugod na rin ta. Amen. Amen, isoon? Oh, so daw tilipay, ining mataka, nga ang pulong nagapamatnon sa tuwa. Ato nakita, kung saan kita lagman, o ato po nakita isoon, unsa ang kasiguruhan kung kita isoon mamati ta sa mga pulong sa kamaturan, mga pasidaan sa pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi, ato maangkon isoon ang kadaugan kung mamati ta sa mga pamatnon. Mayong udto natong tanan. Awit sa pagtapos isoon manindog ta. Awit sa pagtapos uban sa tangal kapulo atong awiton ang pahina 7. Managawit kita samtang magapanaw. Managawit kita samtang magapanaw ngadto sa atong puluyanan sa kakugi ato gayud nga baktason samtang mamauli sa Sion. Adoon na lang, adoon na lang ang atong balaktason ay masadyaon o matahong puluyan dito sa bukid nga balaan. Magasigon ang atong buluhaton samtang mauli na kita. Kasakitan atong ang tusod samtang mamauli sa Sion. Adoon na lang, adoon na lang ang atong balaktason ang masadyaon o matahong puluyan dito sa bukid nga balaan. Dito na ulawanon nga dalan dito sa atong puluyanan. Luha papahira na ang tanan Samtang mamauli sa Sion. Hadool na lang, hadool na lang ang atong balaktason ang masadyaon og matahong puluyan dito sa bukid nga balaan. Dito manulod sa bakong Jerusalem ang tanan nga mga balaan. Sa luha papahira na ang tanan dito sa mataong puluyan. Adool na lang.
masadyaon o matahong puluyan dito sa bukid nga balaan. Taon niya ato nga hinungdan ang unisan pangbulawan. Kauban ni Jesus atong manlalaban hangtod sa walay katapusan. Hadool na lang, hadool na lang ang atong balaktason. Ang masadyaon o matahong puluyan dito sa bukid nga balaan. Magang proteksyon sa pagtapos. Diyos nga labing gamanan, tagiya sa mga sa kinabuhi. Salamat kay Amahan, matahong alit pahulay. Salamat Ginong Diyos sa mga dalangin Lord, ni mong yatag ka na mo. Sa mapuguban ka na mong mahan. Ang labi naman sa tibok simana Ginoo, o gani ka mga kalipay Ginoo sa pagdayag pagambahan niya sa mong ngalan. Salamat Ginong Diyos sa mga punos kumaturuan, ni padagaya, ni mo ka na mong karoon naman. Palangin itong mapulungan Ginong Diyos, kung dili, dili ikaw man mulbeng kawang, kung dili Ginoo makapanudlo, o makatawan ko ka na mo Ginong Diyos. Aron nga kami Amahan sa mong kinabuhi, walay katalagman nga masinati, kung dili, among maangkon Ginoo kadaugan sa mong kinabuhi. Salamat Ginong Diyos, kay mong pulong Amahan, muna siya ay nagatag ka na mo Ginoo, o pamatngon sa mong kinabuhi, aron kami Amahan, dili mo pagkasala diya sa mong tubangan. Salamat Ginong Diyos, nga padayon ka, mga tudlo ka na mo, mga giya ka na mo, pinagi sa mong balang istrito. Sa pagtudlo ka na mo Amahan, nga mahimo kami Amahan nga takos, mahimo kami Amahan nga sumbanan sa mga pulong sa maturon Amahan nga mong gihatag ka na mo. Lord, palangin niyo sa Amahan ang tanan ng mga kaigsunan Ginong Diyos. Labi naman sa local church sa San Francisco, kaning tanan Amahan, ikan sa labing gagmay, hangtod sa labing hamtong ka na mo Ginoo. Ngayong pulong Amahan, kanunay ka nagadagaya sa mong kinabuhi. Salamat Ginong Diyos, yung kami ginubanan, yung kami gisipti sa akong mga bulwaton. Lord, palangin niyo sa Amahan, ang niduyong ka na mo Amahan. Diya sa part of prayer, labi naman sa Google Meet. Lord, palangin niya Amahan, silang tigingding, silirka, nga magbaton sila Amahan sa kalikon, kadasig. Kung sa kanunay, nga sipsi sila, nga malayo sila Ginoo sa ramatan sa mga kadaotan, labi naman ang mga pulong sa maturon Ginoo. Ilang sinati, silang kinabuhi nga na Ginoo ang kalikon, kadasig. Palangin niyo sa Amahan, si GR Saligan Ginoo, nga nanagalantaw man sa pag-prayer karon. Palangin niya man si GR nga magbaton siya man og kalikon, kadasig sa ipapangalagad, bisan siya man layo kanamo. Apan salamat Ginong Diyos nga padayon ka, magapadalangin sa kinabuhi, nga magbaton siya man sa kasing-kasing ang mga padayonon sa papangalagad. Nga ana kaniya man ang kalikon siya pagtuos kanunay. Apan siya man, labi na siya mga ginikanan, labi na sa man siya mga igsuon nga doon na sa mga kaigsoon Amahan nga usapod Amahan ang kadawat sa kamatuuran. Salamat Ginong Diyos nga imo sa himuon nga suga dito sa Liti. Nga padayon siya Amahan padayon siya Amahan sa papangalagad diya siya matubangan. Salamat Ginoo nga imo sa hilikunon nga magpaton siya Amahan sa kanunay sa kadasig sa papangalagad sa kanunay. O labi naman na imo siya matuburan sa kamatuuran siya kinabuhi. Lagi niyo siya Amahan silang Jung Tata Bibijia. Salamat Amahan nga padayon ka mag-uban kanila sa kanunay. Kang Junjun Ginoo nga to sa kuwasan sa Amahan, uban siya nga sipti siya kanunay. Labi na Amahan, ihatag kaniya Amahan kanunay kalikod kadasig o kalayo sa Ginoo sa tanang matang sa mga kadaotan. Kang lang Ginoo. Salamat Ginoo sa imong pag-uban kanunay kaniya. Nga mahimo siya Amahan nga sipti sa kinabuhi pinagi sa imong tabang Amahan. Kan kling-kling Ginoo, usab palangin siya nga sipti sila dito dapita, nga malayo sila sa matang sa kadautan. Salamat Ginong Diyos sa imo na kong gugma sa matapos sa kanamo. Labi na Amahan karong umalabot nga konferensya Ginoo. I-bless Amahan na matapos sa Ginoo nga makapaton kami Amahan sa may panglawas, kusog kabaskog. Labi na Amahan sa financial nga bahin Ginoo. Salamat Amahan sa imo na kong tabang nga makahimo kami Ginoo sa pagtambong niya ng abuluton. Mahiniusan
panagday diya sa mga tubangan. Salamat Ginoong Dios. Nga nga konferensya amahan makatambong kami Ginoo. O gubani kami Ginoo sa mga buloton amahan yan ang mga panahon na. Salamat Ginoong Dios sa kadagaya sa grasya ng katakanamo. Lord ani amahan mga halad ikapulo. Palangini kini man balaan kini nga pinagi na sa lapi Ginoo makatabang kini amahan diya sa mga iglesia. Salamat Ginoong Dios nga balayon ka magbilangin sa mga buhat sa among mga kamot. Palangin sa man si Mama Ginoo nga makapatod mo na sa mga panglawas kusog kabasko. Salamat Ginoong Dios nga padayon ka magauban kaniya. Labi sa laman kang nanay nga maangko na ang kapiske sa panglawas nga mawala na iyang balatian. Salamat Ginoong Dios sa kanunay amahan paguban ka namo. Lord, kuno na may amahan nagkuluyan sa pagtuo, hikapa amahan, duawa. Labi na amahan, ikaw among Dios nga dalangpanan tabang sa mong kinabuhi. Kuno nun nga balatian amahan. Hikapa Ginoo ning adlaw nga balaan, ikaw ang Dios nga nanambal labi na sa matag adlaw nga ipapahulay. Salamat Ginoong Dios sa imong nakong kanamo sa kanunay imong gihatag mga panalangin Ginoo nga imong gihatag kanamo sa kanunay. Lord, dagan pa man akong isampit da kanimo. Kung isalig kanimo ang tanan nga mamangkon Ginoo ang kadaugan sa kanunay sa imong kinabuhi. Pinaagi lamang sa ngalan ni Kristo Jesus ang buto ang luwas. Amen. Salamat Ginoo sa imong gugma. Salamat Ginoo sa kadaugan, sa kadaugan, o sa Espiritu Santo, magadahi kami. Salamat Ginoo. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang papakig-ambit sa balang Espiritu Santo magkauban kanatong tanan. Amen. Happy Sabbath sa tanan. Happy Sabbath sa tanan sa prayer, Brad ZR. Happy Sabbath. June, Happy Sabbath June. Happy Sabbath sa tanan. God bless. Hello everyone, you finished the vlog?